कटक तुलसीपुर सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त। डाक्तर नुहे फार्मासिस्ट भरोसा चली रोगी सेवा। कटक तुलसीपुर सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी सेवा विपर्यस्त हो पड़ी। एक आमे कहूनु एक स्पष्ट बयान करुछि साधारण रोगी मंतव्य। राज्य में स्वास्थ्य सेवा को राज्य सरकार गुरुत्व देउथबा बेले खोद कटक भली अंचल और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अल्प दूरतार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी सेवार हाल देखिले आपण भी बेहाल हेबा स्वाभाविक। सकाळ 8टारू दिन 11टा पर्यंत रोगी डाक्तर परामर्श नेउथबा बेले डाक्तर किंतु अनेक विलंबरे पहुंचीथिबारु रोगी सेवारे बाधक साजिछि। साधारण लोकंकठू खबर पाई घटनास्थल में सत परखिला गणमाध्यम। डाक्तरों अनुपस्थित रोगी सेवार विकल चित्र न कही राज्य स्वास्थ्य विभाग को अनेक असमाहित प्रश्न पचारुछि। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त घटना को अस्वीकार करुवा बेले कटक तुलसीपुर सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी घंट घड़ी घटनार सत परखी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर एटी किए सत कहूछि घटना उपरू परदा उठिबा सह रोगी को उत्तम स्वास्थ्य सेवा पई लक्ष्य देबाकू साधारण दाबी होछि। मोर परिचय मु होछि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रामचंद्र दास। मु 2 दिन तले एटी फर्स्ट टाइम आस्थिली पेशेंट नै आज आछि रिव्यू रिपोर्ट देखैया पई। मु आसवा पूर्व जहाँ खबर नेली लोकालिटी रू मेडिकल टाइम 8टा रू 11टा 8टा रू 8:30 भितर मेडिकल खोलुची किंतु डॉक्टर आछुंती 9:30 रू 10 भितर। घटना को जने केमिति जे सरकार ठीक हो नै डॉक्टर लेट रे आसीबा ठीक हो नै प्रभावित होनी। हां निश्चित भाव होउची लोक आछुंती आगुर किंतु अपेक्षा करछंती हैरान होछंती बुकिंग करियार असुविधा भी होची। बुकिंग टा भी ठीक लाइन रे हो नै लाइन अनुसार बुकिंग हो नै। आलपान सेगुड़ा को न कहवा भल एठी जदि एभली होची सेगरे सेठी कोन करबे। हम तो प्रत्यक्ष भाव देखुछु एठी लोक एभली असुविधा रे होछन। सरकार को कोन निवेदन करिवे? सरकार को निवेदन करिवे जे मॉनिटरिंग करिवे जे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तुलसीपुर रे आरो टाइमिंग टा को स्टाफ आसे पे मॉनिटरिंग करिवे आउ रेगुलेटरी बुकिंग ठू आरंभ कर पेशेंट देखा पर्यंत डॉक्टर को आसवा टाइम टा को एनश्योर करिवे एवं स्टाफ माने आस जाउछंती हॉस्पिटल स्टाफ किंतु ठीक रेगुलर बुकिंग हो नै लोक लाइन लगे परना बुकिंग करके टिकेट करवा बुकिंग कर डॉक्टर को देखा ये प्रभावित होउची। इरेगुलर टाइमिंग जो मेडिकल टाइमिंग फिक्स कराई 8टा रू 11टा किंतु लेट रे खोलुची लेट रे काम होउची जद्वारा कि पेशेंट आ द्वारा प्रभावित होउची पेशेंट ठीक है माने सुविधा पाई परना। सरोजिनी रावल ओडिशा हाईकोर्ट कटक। मैडम कहबे आज ये जो अव्यवस्था हम सहरांचल उपकेन्द्र तुलसीपुर देखुछु आपण भी आज आछंती जने पेशेंट हिसाब रे स्वास्थ्य सेवा को नै कि आपण केते मार्क देबे केते खुशी होत? बहुत अवहेलित जहाँ हमारा फार्मासी सार जन भीतर से पूरा पंचुअल से जो टाइम रे आसी से थांती एबे जने सार जॉइन करचंती जेते बेला आसीबो 11टा ताला पड़ 12टा गेट लगे देबे 12टा बड एमन स्टाफ लगे देबे सेपटे सार प्राय एब्सेंट जेते बेले एनटे आसो से सार नथिबे। एबे जने म ना कहि परनु सार हम एबे जॉइन करचंती स्टाफ जानिथिबे किंतु ए सार जो भीतर अछन फार्मासी सार जने से बहुत पंचुअल सब बेले आसंती सब हमें देखुछु एबे जे हमें देखिबी जेते बेले अपन निरामय रे औषध बा डॉक्टर दिया जाउ एबे फार्मासिस्ट ही रोगी कर सारा पलाटिचंती ताकू आगे हम तो से देखुछु निज अनुभव करछ कथा मैडम सब तो सार एब्सेंट। मैडम मो कोया कथा ना जे वर्तमान इंचार्ज रहउछन इंचार्ज त एब्सेंट रे वर्तमान जेतु डाक्टर को अभिज्ञ डाक्टर को द्वारा सरकार को मेडिकल रो स्वास्थ्य केंद्र सेवा पाइबा पई जो आसुचंती रोगी माने फार्मासिस्ट वर्तमान तांकर माने से तांकु सेवा दउछंती सेवक भाबरे किंतु डाक्टर वर्तमान के आसुनांती आर वर्तमान आपण जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महाली को कोन निवेदन करिवे? निवेदन करा पड़ो तो समस्त एकाठी कहले सिना जे आम यही जो डिस्पेंसर होती लोक सेवा लोक जाकि फेरुंट वयस्क लोक आंठू ठिया पारती लाइन रे 2 घंटा है लाइन अच्छे से आर गोटे व्यवस्था करा जाऊ समस्त एकजुट सिना कहले हम कि गोटे आप्लिकेसन देले कि गोटे निवेदन कले कि व्हाट्सएप छाड़िले
ସେମାନେ ତାର ତଦାରଖ କରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଚାହିଁବି ଯେହେତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି କି ଛୁଟିର ବାହାନା ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରୁନୁ କଣ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ କି ତାଙ୍କ ନିଜର କଣ ଥିବ ଛୁଟି ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନୁ ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ତଦାରଖ କଲେ ଜଣା ପଡେ ପ୍ରମାଣ କଣଟା କଣ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ଠିକ କି ନାହିଁ, କେତେ ସତ୍ୟତା ଆମେ କଣ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ସତ୍ୟତା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ଆମର। ଆଜି ଦିନଟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଠାତ୍ ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ମାନେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଥରିଟିଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ବୁଝିଲେ କି। ମତେ କଣ ଲିଖିତ ଜଣେଇବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବଅର୍ଡିନେଟ ଷ୍ଟାଫ, ସେ ମତେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଅଛି, ଆଉ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆପ୍ଲିକେସନ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ହେଇଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ହଟଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନା। ସାର୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଥରିଟି ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀ ଦେଖିକିରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଅଥରିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ ଆପଣ ନାଇଁ ତା ମାନେ କଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ଜଣିଏ ଲୋକ, ଠିକ ଅଛି, ସେ ଏନସିଡି କ୍ୟାମ୍ପ କରିବେ, ଫିଲ୍ଡ ମନିଟରିଂ ଭିଜିଟ କରିବେ, ମୋ କଥାଟା ସରିଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ଫିଲ୍ଡ ମନିଟରିଂ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠି କଣ ଇଏ ଏପିଡେମିକ ହେଲା ସେଠି ଭିଜିଟରେ ଯିବେ, ଏସବୁ ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ବୁଝିହେଲା କି। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଲାଇନ ଲାଗିବା କଥା, ଆଜି ତ ସାର୍ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଆମର ଯାହା ବି ହେଲେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ 5ଟା ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ରୋଗୀ ଏଠୁ ଭଲ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି ଭଲ ବି କହୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ଖରାପ ବି କହୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ କହିଦେବା ଯେ ଇଏ ଭଲ ଇଏ ଖରାପ। ପେସେଣ୍ଟର ନାଇଁ ବିଳମ୍ବ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉଟା ସତ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସତ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କହିବୁ ହେଲା। ଆମେ ଇନଚାର୍ଜ କାହିଁ ବଞ୍ଚେଇବୁ, ଇନଚାର୍ଜ ତ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି, ତାଙ୍କର ବି ଗୁଡାଏ ରୋଗ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ପାଇନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ବାଇକରେ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ତା ବାଦ ସେ ସେବା ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ଏବେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଇଥିବେ। ନାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ସାରଙ୍କ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ରହେ, ଏଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଠିକ ଆସନ୍ତି ହେଲା, ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନା। ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ ଆଗ ପଛ ହେଇଯାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ନା ମୁଁ କାହିଁ ମୁଁ ଡରି ନାହିଁ କାହାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଛି ସତ ହିଁ କହିଛି ହେଲା କି। ପୁଣି ଆପଣ କହିଲେ ଏଟାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଣିକି ଏଠି ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କଟକରୁ ରହିମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବି ନ୍ୟୁଜ।